সাধারণ সাদা ফুলকপির গণ্ডি পেরিয়ে এবার কৃষিক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিশা দেখাচ্ছে রং বেরঙের ফুলকপি চাষ। হলুদ, সবুজ, বেগুনি ও সাদা এই 4 রঙের ফুলকপি চাষ করে নজির গড়েছে মালদহ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, খেতেও তেমনই সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এই সবজি এখন বাজারে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে। মালদহ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বর্তমানে বিভিন্ন রঙের ফুলকপি ও ব্রোকলি পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই রং বেরঙের ফুলকপি শুধু সৌন্দর্যেই আলাদা নয়, স্বাস্থ্যগুণেও সাধারণ ফুলকপির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে। ফলে বাজারে এর দাম সাধারণ ফুলকপির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। তাই জেলার চাষিদের এই ধরনের চাষের ক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে বিশেষ পরামর্শ দেন জেলার কৃষি বিজ্ঞানীরা। जनरली जो हमारी गोभी की फसल लगाई जाती है उसी के साथ लगाई जाती है, वही तरीका इसका लगाने का है, कोई अलग स्पेशल तरीका इसके लिए नहीं है। किसान अपनी साधारण चाष करता है फूल गोभी की, उसी तरीके से इसका चारा तैयार होगा, उसी तरीके से इसका चारा खेत में लगाया जाएगा और जैसे गोभी का वो प्रबंधन करता है, सार पानी, उसी तरीके से इसका प्रबंधन किया जाएगा। कोई इसमें विशेष अंतर नहीं है। जैसे साधारण गोभी की हम लोग खेती करते हैं उसी तरीके से इसकी खेती की जा सकती है। जनरली इसको 45 से 50 दिन बाद ये आ जाती है तोड़ने लायक, लेकिन और 10 दिन तक इसको रख सकते हैं। 2 महीने में ये तोड़ने लायक हो जाती है। ऐसी खेती की ज़्यादा किसानों को जानकारी नहीं थी, तो हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे हम लोग किसानों को अधिक से अधिक जानकारी दें ताकि किसान अपनी खेती में विविधता ला सकें, डाइवर्सिफाइड कर सकें और कलरफुल सब्जियों को उगाकर अपनी थाली को पौष्टिक बना सकें। এই অভিনব চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ডক্টর দুষ্যন্ত কুমার রাঘব জানান, রং বেরঙের ফুলকপি চাষের ক্ষেত্রে আলাদা কোনো জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। সাধারণ সাদা ফুলকপির মতোই পরিচর্যা করলেই ভালো ফলন পাওয়া যায়। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই চাষের উপযুক্ত সময়। তিনি আরও জানান, সাধারণ সাদা ফুলকপির তুলনায় এই রঙিন ফুলকপিগুলি অধিক পুষ্টিকর ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। বেগুনি ফুলকপিতে থাকা অ্যাস্থোসায়ানিন ক্যান্সার কোষ ধ্বংসে সহায়তা করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। অন্যদিকে কমলা বা হলুদ রঙের ফুলকপিতে থাকা বিটা ক্যারোটিন ভিটামিন এ এর উৎকৃষ্ট উৎস, যা চোখের স্বাস্থ্য, ত্বক ও হৃদযন্ত্র ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সব ধরনের রং বেরঙের ফুলকপিতেই প্রচুর ফাইবার থাকায় হজম শক্তি উন্নত হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ये जो फूल गोभी हैं जनरली अब तक हम लोग सफ़ेद रंग की फूल गोभी खाते थे और उसके अलावा ये जो फूल गोभियाँ हैं ये स्पेशली जो अलग अलग विटामिन्स हैं उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि ये येलो कलर की आपने देखा जो फूल गोभी है तो इसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में है। और दूसरा ये जो पिंक कलर की जो गोभी है इसमें रिच एंथोसाइनिन है। और दूसरा ये जो ब्रोकली है ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है और इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अभी चूँकि हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे हम लोग जनता को और किसानों को जागरूक करें कि आप ऐसी फसलों को लगाएं जिससे हमारे शरीर को अधिक से अधिक पौष्टिक विटामिन्स मिल सकें। तो उसके लिए ये किस्में हैं जिनका प्रदर्शन हमने अपने CISS कृषि विज्ञान केंद्र में किया है और यहाँ आके हर दिन काफ़ी किसान आते हैं और इनको देखते हैं और उससे उनको नई जानकारी मिलती है। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে কম খরচে বেশি লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে এই রঙিন ফুলকপি চাষ। বাজারের চাহিদা ও উচ্চ মূল্যের কারণে এই চাষ চাষিদের কৃষিক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হতে সহায়ক হবে বলে অভিমত অনেকের। মালদহ থেকে জিএম মমিন, লোকাল 18 বাংলা।